Hi, welcome back again to my class. And today we are going to continue again our narrative text. Okay, for our narrative text today, we are going to discuss about fable. Do you still remember about fable? Oke, fable kemarin sudah saya jelaskan bahwa fable itu adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang memiliki karakter seperti manusia. And for the title, our fable today is The Monkey and the Crocodile. Oke, ada yang sudah pernah dengar ceritanya mungkin ya? Ya, sekarang kita discuss dulu. Once upon a time in the river of a jungle lived a monkey and a crocodile. The monkey was very smart, while the crocodile was greedy and a little stupid. Oke, yuk sekarang kita bahas dulu. Ya. Nah, di sini ada sebuah permulaan dari cerita ini yang diawali oleh kata once upon a time. Ya, once upon a time kemarin sudah dibahas. Ini merupakan ciri-ciri dari narrative text. Di mana artinya adalah pada zaman dahulu kala, ya seperti itu. Nah, dari 3 baris kalimat ini merupakan salah satu dari karakteristik narrative text, yaitu ini adalah orientation. Di mana orientation itu kemarin sudah dijelaskan, yaitu tentang pengenalan tokoh dan karakter, juga latar atau tempatnya. Once upon a time in a river of jungle. Nah, berarti tempatnya ada di sebuah sungai di dalam hutan. Live a monkey and a crocodile. Hiduplah seekor monyet dan juga seekor buaya. Nah, jadi tokoh dan karakternya di sini adalah monyet dan juga buaya. The monkey was very smart. Nah, karakter monyetnya di sini itu adalah sangat pintar, while the crocodile was greedy and stupid. Sedangkan karakter si buaya ini itu sangat rakus dan juga sedikit bodoh. Ya, oke. Next selanjutnya, one day in the early morning, the crocodile was hungry. He tried to hunt some fish, but he couldn't. He looked so frustrated, and finally he took a rest. Ya, oke. Sekarang kita temukan lagi ciri-ciri yang kedua, yaitu apa? Narrative text using simple past. Simple past itu kalau verbalnya dia menggunakan kata kerja bentuk verb 2, kalau non-verbalnya itu menggunakan was atau juga word. Sekarang kita lihat atau kita cari apakah ada verb 2-nya di sini. Oke, di sini kita menemukan kata tried. And then ada kata look. Ada kata took. Nah, di sini juga ada continuous, ada kata was talking, taking. Tapi ini past continuous. Sedang tapi yang lampau. Nah, di sini ada so. Verb 2 juga ada kata was eating. Ya. Nah, juga ada was di sini. Was word. As tried. Yuk, kita lihat lagi ceritanya. One day in the early morning. Pada suatu pagi. The crocodile was hungry. Ya, buayanya lapar. He tried to hunt some fish, but he couldn't get them. He looked so frustrated, and finally he took a rest under the tree. When he was taking a rest, he saw a monkey. The monkey was eating some food. Because he was hungry, the crocodile asked some food to the monkey. He tried to talk to the monkey. Oke. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa di narrative text itu ada yang namanya tanda petik 2,
di mana itu merupakan kalimat atau ucapan langsung dari para tokoh ceritanya. Sekarang kita lihat di sini, ya, ada sebuah percakapan antara sang buaya dan juga sang monyet. Setelah tadi sang buaya melihat sang monyet sedang asik makan di atas pohon. "Hi monkey, what are you eating?" said the crocodile to the monkey. Ya, tanda petik 2 di sini. Nah, berarti berarti ini adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh si tokoh dalam cerita ini. "Hi crocodile, I'm eating some fruits," answered the crocodile. "Monkey, you know what? I have hunted for a long time, but I couldn't get anything. And I'm really hungry now. So may I have some?" "Oh yes, please. I have many fruits here," answered the monkey while giving fruits. Akhirnya monyet itu memberikan beberapa makanannya kepada sang buaya. Dan buaya memakan makanan itu dan mengatakan, "Yummy. These fruits are very delicious." Ya, ternyata buayanya dalam cerita ini menyukai buah-buahan. Said the monkey while eating fruit. Sorry, ini bukan the monkey berarti ya. Said the crocodile. Said the crocodile while eating fruits. Since that time, the monkey and the crocodile become best friends. The monkey always gave some food to the crocodile. And sometimes the crocodile brought the monkey on his back to play and walk around the river. Ya, sekarang kita lihat di sini. Ya, his di sini atau maksudnya penggunaan kata he. Ya, karena kita tahu ya sebenarnya untuk kata ganti hewan itu adalah it. Ya, tapi kenapa kadang dalam naratif teks suka dipanggil he atau she, padahal itu hewan. Dan sekali lagi itu adalah naratif teks. Ya, atau fable yang hewan tersebut itu dianggap seperti memiliki karakter seperti manusia. Jadi bukan dilihat hewannya tapi jenis kelamin apakah dia laki-laki atau perempuannya. Oke, yuk kita lanjutkan cerita dari The Monkey and the Crocodile. But I should tell this sentence first. Okay, why the second? Oke, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. One day, the crocodile brought the fruits to his wife because his wife was pregnant. Oke, jadi ceritanya di sini ternyata sang buahnya itu memiliki seorang istri. Ya, jelas ya, istrinya tentu buaya juga. Oke, dan kemudian mereka ngobrol di sini. Crocodile said, "Dear, I bring this food for you. Come on, eat," said the crocodile to his wife. "Sayang," buayanya romantis juga ya. Oke, "sayang, saya membawakan banyak buah-buahan nih untuk kamu. Ayo makan," kata suaminya. Kemudian dijawablah oleh istrinya. "Thanks, honey. But how did you get us fruit? You can't climb the tree, right?" Asked the crocodile's wife. Oke, tentu heran ya di sini kok buaya bisa membawa begitu banyak buah-buahan. Padahal tentu kita tahu buaya itu tidak bisa memanjat. Akhirnya ditanyakanlah oleh istrinya. Kemudian dijawablah, "The monkey gave this fruit for me. He's my best friend." Ya, romantis juga ya buaya-buayanya. Oke. Monkey? "Oh dear, I want to eat the heart of monkey. Please bring that monkey," said the crocodile's wife. Ya, ini awal mula terjadinya sebuah huru-hara atau perkara atau permasalahan dalam cerita ini. Di mana sang istri buaya menginginkan daging atau hatinya sang monyet. Padahal sudah diberi makanan buah-buahan yang banyak.
Oke, kemudian si suami buaya mengatakan, "Oh, no, 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 no. Monkey is my best friend. I can't kill him as the crocodile." Jadi tentu ya, si suami buayanya itu menolak. Kenapa? Karena monyet itu adalah sahabat dia. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh sang istri buaya. "Dear, if you don't want to bring the monkey for me, I will go and I will not go back to you forever," said the crocodile's wife while leaving her husband. Ya, jadi di sini terjadi mengancam. Jadi si istri buaya tadi mengancam bahwa kalau dia tidak dikasih daging monyet atau tidak dikasih monyetnya tadi, ya dia mengancam akan pergi untuk selamanya. Begitu ya, istri buaya. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. The crocodile looked so confused. He should think hard to choose his friend or his wife. Pastinya ya, di sini crocodile itu harus memilih antara teman atau istrinya. Mungkin kalian juga pernah mengalaminya, milih teman atau pacar ya. Nah, and finally he decided to meet the monkey. Akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan sang monyet. Kemudian krokodil menemui monyet dan berkata, "Hey monkey, would you like to swim together with me?" asked the crocodile. And the monkey said, "All right, crocodile, let's go," answered the monkey without suspicious. Jadi suspicious itu artinya tanpa curiga. Monyet biasa saja karena selama ini dia sering bermain bersama dengan sang buaya. They played together in the river. The monkey sat on the crocodile's back. Jadi si monyetnya itu duduk di atas punggungnya buaya. But suddenly, in the middle of the river, the crocodile stopped himself. Tapi tiba-tiba di tengah sungai, nah ini sang buaya menghentikan perjalanannya. Wah, serem juga ya. Dan kemudian dia berkata, "Monkey, I need your hurt, because my wife want to eat your hurt." Ya, kata buayanya, "Saya butuh hati kamu karena istri saya ingin memakan hati kamu." Itu apa yang dikatakan monyet? My hurt? The monkey was very shocked hearing that. Ya, of course ya, pasti tentunya kaget karena kita tahu buaya itu pandai sekali kalau sudah di tengah, sudah di area sungai, udah kawasannya. Tapi kalau monkey, dia tidak bisa berenang. So, kira-kira apa yang terjadi setelah ini? Ya, kita hapus dulu. Well guys, the last story. Yuk kita lanjutkan lagi. Because the monkey was very smart, he had good idea to deceive the crocodile. Yeah. Alright crocodile, we, the monkey, always put our hope on the tree. So, come on, we go back to the tree and take my hurt. Dia mengatakan ya, monyet mengatakan bahwa kita, para monyet, kita itu selalu meletakkan hatinya di atas pohon. Jadi dia ngajak putar balik lagi untuk mengambil hatinya yang ada di pohon. Kemudian apa yang dikatakan oleh sang buaya? Oh, buayanya juga kaget ternyata. I have already known that the heart of monkey is put on the tree. While they have arrived in the tree, ya ketika sudah sampai dekat ke pohon, the monkey jumped to the tree quickly, and he said, dengan cepatnya monyet kemudian melompat ke atas pohon tersebut dan dia mengungkapkan isi hatinya. You are so stupid, crocodile. My heart is on my body. I will give you much food, but you have betrayed me. I don't want to become your friend again.
I am very disappointed to you. See the monkey while eating crocodile. Uh, Kemudian, the crocodile looked very sad. Ya, buaya nampak sangat sedih. He regretted his decision and get nothing. Dia sudah menyesali sekarang keputusan yang dia ambil. Dan mungkin dia sekarang sudah tidak bisa mendapatkan apapun. Istrinya sudah pergi dan tidak kembali, dan dia sekarang sudah kehilangan sahabat terbaiknya. Ya, jadi di sini yang terakhir di sini ini yang dinamakan sebagai resolution. Ya, di struktur kemarin sudah dijelaskan ada resolution. Resolution di sini itu adalah akhir dari cerita, apakah happy ending atau sad ending. Dan ternyata di sini ceritanya adalah sad ending, berakhir sedih, tidak bahagia. So, well guys, after we discuss about this story, so the last, what is reorientation from this story? Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ketika kalian harus dihadapkan pada dua pilihan, apakah harus memilih teman baik atau orang yang kalian sayangi, nah kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Pelajaran apa yang bisa diambil? Silakan kalian tulis di kolom komen, ya agar kita bisa sharing-sharing tentang pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari cerita ini. Well, finally, this is the last or the end of our material. Yeah, thank you very much for watching and see you in the next video. Don't forget, give the comment about the moral value.